part 2. Ito na yung part 2. Okay. Bato, bato, pick. Oh, takbo doon. Isa lang. Ah! Up, 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 up. Okay. Bato, bato, pick. Bato doon, bato doon. Ah, takbo doon. Ay, bato ako. Bato ka ba? Oo. Isa lang, isa lang. Bato, bato, pick. Uy, sabi isa lang. Okay. Bato, bato, pick. Bato doon. Dapat gagawin na. Okay. Bato, bato,